Good day, everybody. Ako si Father Giver Alipuon, Direktor sa Commission on Catechesis sa Diocese sang Kabankalan. Maghatag ako subong sang malipot nga katesismo na hanungod sa sakramento sang bunyag. Apang antes naton nga tun-an ang sakramento sang bunyag, aton anay hangpon kunano ining tinaga nga sakramento nga masami mabatian naton sa aton nga mga katekista ukon sa aton nga mga kaparian. Ang sakramento isa ka epektibo nga tanda nga grasya mga makita gid sa aton nga mga mata. Makita gid sa aton nga mga mata. Ukon ni tawag naton ini nga sacred signs nga nagadala ini kag nagahatag sang grasya halin sa Dios pakanto sa iya nga mga katawhan. Ang purpose, agod sa pagpakabalaan. Agod nga ang iya nga mga katawhan mangin balaan. Ang kitaon nga mga ritual nga sa diin ang mga sakramento gina celebrar, nagapatimaan kag nagapakita o kung nagapresentar sang grasya sang Dios nga nagakabagay sa tagsa ka sakramento. So in short, ang paghangop naton sang sakramento amo nga ini amo ang mga tanda, mga sacred signs, mga bagay na makita gid sa aton nga mga mata, mabatian sa aton nga dulunggan, masimutan sa aton nga ilong. Kag ini nagadala sang hindi makita nga grasya halin sa Dios pakadto sa nagabaton sini. Amo ina ang aton nga malipot nga paghangop sang tinaga nga sakramento. Now makadto kita sa aton nga pagtuon sa sining sakramento sang bunyag. Ang bunyag amo ang una gid nga sakramento nga aton mabaton o kon mabaton sang bata nga aton nga pabunyagan nga initungod kay ang bunyag amo gid ang nagahimo sa aton nga mangin member sang katawhan sang Dios, mangin member sang simbahan. Kag kon mangin member na kita sang katawhan sang Dios, entitled na kita sang kaluwasan. Kag ang aton gani mismo Ginoo ang naghambal gid sini sa John chapter 3 verse 5. Siling niya, wala sang isa nga makapasakop sa paghari sang Dios kung hindi siya matawo sa tubig kag sa espiritu. So, ang pagbunyag isa ka necessary nga butang agod nga mangin entitled kita sa kaluwasan. So, ang enrollment naton para dira amo ang pagbunyag. So, katsubong ini sang enrollment sa eskwelahan. Agod nga makabaton ikaw sa mga benepisyo, makabaton ikaw sa mga programa nga gina-offer sang isa ka eskwelahan, mapa-enroll ka anay. Do pareho sina ang pagbunyag, mapa-lista ka anay, mapa-enroll ka anay. Agod nga makakuha ka sa mga grades kag maka-graduate sa programa na gina-offer sa isa ka eskwelahan. So do amo ina ang pagpaanggid naton sang pagpabunyag naton. Agod nga mangin member kita sang katawhan sang Dios. Baptism is very necessary according to the Catholic Catechism of the Catholic Church. Baptism is necessary for salvation for those whom the gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament. The Church does not know other means other than baptism that assures entry into eternal beatitude. So this is according to Catechism of the Catholic Church, number 1257. This is why the Church takes care not to neglect the mission she received from the Lord to see that all who can be baptized are reborn of water and the Spirit. God has bound salvation to the sacrament of baptism, but He Himself, God Himself, is not bound by His sacrament. Of course, kay Diyos siya. So mga kauturan amo ina ang aton nga pag-intindi sang ginatudlo sang simbahan naton agod nahanungod sa
sa pagbunyag. Now makadto kita sa mga elemento agon mangin valid ang sakramento sang bunyag. May tatlo lang gid ka kinahanglanon agon mangin valid ang sakramento sang bunyag. Number one, amo ang minister. Ang ordinary minister sang sakramento sang bunyag, amo lang gid ang mga obispo, mga pari, ka mga diakono. So amo lang gid nini ang pwede makabunyag. Number two, matter o kung ang mga bagay nga ginagamit sa bunyag, ang matter kung ang bagay nga ginagamit sa bunyag amo ang tubig. So ang tubig gid lang ang ginagamit, pure nga tubig, wala sang simbog, pure nga tubig. Number three, ang form o kung ang mga tinaga. Ano ang ginagamit nga tinaga sa bunyag? Amo lang gini ang ginagamit nga tinaga agud mangin valid ang bunyag. Ako, o kung ginamit lang ang ngalan sa bata, nagabunyag sa imo, sa ngalan sang amay, sang anak, kag sang Espiritu Santo. Kung buhinan ini nga mga tinaga o kung dugangan, hindi na valid ang pagbunyag. So liwaton ko, ang tatlo lang gid kay kinahanglan nga mangin valid ang bunyag, amo ang minister, but silingon ang nagabunyag nga amo ang pari, bispo kon mga diakono. Ikaduha, ang matter, ang ginagamit nga bagay, ang nga amo ang tubig. Kag ikatatlo, amo ang formula kun ang mga tinaga nga ginagamit nga amo ang ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang amay, sang anak kag sang Espiritu Santo. Now makadto kita subong sa mga grasya nga mabaton sang isa ka nabunyagan. Ano ang mga mayor nga mga grasya nga mabaton sang isa ka binunyagan? Number one, kapatawaran sang sala nga panublion. Kita tanan na tawo nga may sala nga ginpanubli, ginatawag naton ina original sin. Ang bunyag amo ang nagadula sining original sin. Apang pagkatapos ang bunyag, ang tao pwede gihapon makahimo sang sala. Ang huyog sa paghimo sang sala hindi gina madula, ginatawag naton ina concupiscence. Pero ang original sin nga sa diin ginpanubli naton sa aton unang nga ginikanan, ginpanas pinaagi sa pagbunyag. Number two nga grasya nga mabaton sa isa ka bunyagan amo nga nangin adopted na siya nga anak sang Dios. Nangin adaptibo o kung adaptiba na siya nga anak sang Dios. Ang nabunyagan nangin isa ka manunubli sang Dios. Ang nabunyagan magluwas nga gidhugasan ang iya nga sala, nangin isa na siya kabag-o nga tinuga. An adopted son of God or daughter of God who has become a partaker of the divine nature, a member of Christ, and co-heir with Him in the temple of the Holy Spirit. Amo nang ginhambal sang Catechism of the Catholic Church, number 1265. Ikatatlo nga grasya nga mabaton sang isa ka binunyagan amo nga siya nangin member na sang simbahan. Sa pagbunyag, kita nangin opisyal na nga miyembro sang katawhan sang Dios. Kagani, sarang kita maka-avail sang grasya ang inhatag sang tanan ng mga sakramento sang simbahan. Entitled na kita sang tanan nga gina-offer nga grasya sa simbahan. So amo tong ginhambal ko kay ina nga ang bunyag daw mapaanggin naton sa enrollment sa eskwelahan. Once sa enrolled ka na, entitled ka na sa tanan nga mga programs, benefits nga ginahatag kag gina-offer sa isa ka eskwelahan. Kag ikaapat nga grasya nga mabaton sa isa ka binunyagan amo nga hindi mapanas nga espirituhanon nga marka konselyo. Hindi na naya mapanas ang marka sang bunyag, bisan ano pa ang himuo naton, bisan magsaylo pa kita sang sekta o kon reliyon, hindi ginaya mapanas ang silyo, ang marka nga kita isa na ka binunyagan kag anak sang Dios. Kung nabunyagan na ang tao, ginmarkahan na siya na iya na sa sang Dios tubtob sa katubtuban. Hindi na ini mapanas nga marka bisan pa
nga nakahimo kita sang sala. Bisan magsaylo pa kita sa lain nga pagtuo. Kita ginmarkahan na sang Dios. Kag ang bunyag hindi na pwede ini masulit among kay hindi na ini mapanas nga marka. So amo na ang mabaton nga mga major nga mga grasya nga mabaton sang isa ka binunyagan. Now, makadto kita sa mga ministro nga pwede makabunyag. Sana siling kay na naton ang ministro sang bunyag amo ang pari, kun obispo, kun mga diakono. Ang nagabunyag amo lamang ang mga naordinahan nga mga ministro. Apang may ara kita ginatawag nga emergency baptism. Halimbawa, kung ara sa katalagman ang isa ka bata, pwede ini mabunyagan bisan pa na hindi pare ang magahimo sini o kung bisan pa hindi diakono ang magahimo sini. Ginatawag naton ini sa Ilonggo nga bubo o kung ginabubuhan ang isa ka bata nga yara sa katalagman sang kamatayon. So pwede nga mabunyagan ang bata bisan pa na hindi pare ang magahimo sini kon emergency situation. Bisan sino nga tao pwede maka-perform sang emergency baptism, amo lang ini ang iya nga himuon, makuha siya sang tubig, pure nga tubig halin sa gripo o kon sa bubon o kon halin sa dispenser, basta pure, wala sang simbog nga iban nga mga chemical o kon iban nga mga bagay. Kag ihambal lang ini ang formula sang baptism. Ang ginhambal ko kay ina, ang formula o kon mga tinaga nga ginagamit sa baptism sa bunyag amo ang ako, init lang ang ngalan sa bata, ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Okay, amo ina ang himuon sa emergency baptism. Makuha lang sang tubig, butang sa baso, ibubo sa ulo sang bata kag ihambal ang formula sang bunyag. Ang formula sang bunyag, ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Kung na-perform ng emergency baptism, dapat nga ipabalo ini sa parish priest nga na-perform ang ginatawag na bubo o kung ang pagbunyag sa emergency situation. Ginadugang diri sang pare kung mag-ayo ang kahimtangan sa bata, ginadugang ang paghaplas sang lana sang Christmas sa bata kag ang iban pa na mga parte sang seremonyas sang bunyag. Now, makadto kita sa mga basic na responsibilidad sang ginikanan sa bata. Siguraduhon gid sang ginikanan nga mapabunyagan ang bata the soonest possible. Kay may mga instances, may mga kaso nga napatay ang bata antes pa siya nabunyagan. So agod malikawan ini the soonest possible pabunyagan ang bata. Wala na nagakinahanglan ini sa malawig nga pag-delay. Agod nga kita magpabunyag sang aton nga bata. Binulan pa lang pabunyagan ang aton nga mga kabataan. Ang mga ginikanan dapat makahibaluman sa mga basic doctrines nga dapat matun-an sang bata. Katulad sang Ten Commandments, sang 7 ka sakramento, ang mga basic nga mga prayers sa simbahan, kay amo ina ang iya na itudlo sa iya nga bata kung magdako na. Ano naman niya ang responsibilidad sa mga maninoy kung mga maninay sa ila nga mga ihado o ihada? So mga maninoy, maninay, take note sini. Ang mga maninoy o maninay sa bata amo ang magabulig sa ginikanan sa pagtudlo sang bata sang maayo nga kabuhi sang isa ka Kristiyano. Sila ang mga modelo. Take note, kamo ang mga modelo sang bata ninyo o kung sang inyo nga ihado o kung sang inyo nga ihada. Kamo ang good example. Kagani dapat nga ang mga maninoy
ukon ang mga maninay nakahibaluman sang natudlo sang simbahan sa mga basic doctrines, sa mga basic prayers, Ten Commandments, nasa ulo ang Seven Sacraments, mga basic nga mga doctrines sang simbahan, dapat nahibaluan nyo man nga mga maninoy kag maninay. Kay nano karon ang inyo nga itudlo sa inyo ihada, o sa inyong ihado, kung wala ninyo ini nahibaluan. Kaga dapat ang mga maninoy, maninay, yara na sa edad nga 16, hindi magdubo sa 16, ang iya nga edad, 16 years old, pataas, kag nakabato na sa sakramento sang bunyag, konperma kag naka first communion. So meaning, ang hindi Katoliko, hindi pwede makamaninoy o kon maninay. For the reason nga ano karon ang mga Catholic doctrines nga iya itudlo sa bata kung hindi siya mismo Katoliko. But silingon pa nga kinahanglan nga ang mga ginikanan mag-usisa gid kung bala Katoliko ang iya nga gin-approach nga mangin maninoy o kon mangin maninay. Pwede lang makatambong sa bunyag ang mga hindi Katoliko, pero hindi siya pwede magatindog bilang isa ka maninoy o kon bilang isa ka maninay. So amo ini ang mga basic naton nga pagtuon sining sakramento sang bunyag. Antes kita matapos, bilang isa siguro ka review sang aton nga pagtuon, aton lang anay sabton ining mga questions agod nga ma-review naton ang aton nga gintun-an na hanungod sa ining sakramento sang bunyag. Have a nice day.